Edukasyon og balita ug musika, progresibo kaalam ang pagsibya. Kay bisan asa ka man kay kuyugan ka, ang importante kay pirming duyugan ka. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri, sa kahanginan kay magkuyog ka, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ka, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Sa Smart Agri ikaw naguna, sa aqua farming ug agrikultura. Kay bisan kinsa ka man may kaalam ka, ug giduyugan pa juta sa musika. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri, sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri Radio. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Edukasyon og balita ug musika, progresibo kaalam ang pagsibya. Kay bisan asa ka man kay kuyugan ka, ang importante kay pirming duyugan ka. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri, sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart PSSC Smart Agri Radio. Matuto, dumiskarte, kumita at umasenso sa tulong ng tips na dala ng Agrigosyo. Tumutok na mga simpleng paraan na maaaring mapagkakakitaan. Pag may diskarte at tiyaga, tsak na may kita. Ito ang Agrigosyo. Alright, good morning. Hello. Welcome back. We're back. We're back sa tuang Agrigosyo program, no? Mga ka-Agrigosyo, we're here. You're with us. You're listening to 103.9 DSS Smart Agri Radio. Ayan, naka-live po tayo sa ating page, no? Sa DSS Smart Agri Radio Facebook page. Ayan. Sa tuwang oras karong buntaga, no? Naning oras alas 10 hangtod alas 11 sa kabuntago ng atuang Agrigosyo program. Ayan, welcome back, no? Pag-greetings muna tayo before our
topic, our discussion this morning, no? It's a very good morning because, we will be talking about brew, usapang brew university, brewing sa brewing time, no? Brewing coffee time. Yan, nindot kaayo ang pagpangapi karong buntaga kay mabugnaw po ang ato ang panahon. Nindot kaayo gyud ang ato ang diskusyon karong buntaga. It's about usapang brew university. Ayan, nakita ninyo sa tong screen. It's a very interesting topic and a very good morning for us, for all of us, no? Because on air na atay mahinabi no mga ka-agrigosyo. I will be introducing karong buntaga ang ato ang guest, no? Ang pinaka heartthrob sa DSSC ato na mahinabi later, but before that I'd like to greet muna of course our DSSC community, no? Our college president, Dr. Ogie Fuentes, and the rest of the college officials, no? And shout out, special mention to the DSSC badminton community, no? Sa ato ang coach, no? Si Coach CJ, thank you so much. Karong buntaga, happy kay ko kay naana ang among t-shirt. Magsige na gid mi og dulaan ni, and mas matapok na gid ang amo ang badminton community, no? Sa DSSC. It's about, health and wellness. Ayan. O kaning ato ang makauban pod karong buntaga. Actually, very sporty gud ni siya, and dagadula pod ni siya badminton. And ako kana ra gyud akong sport, no? Ang badminton. But it's a good thing. It's because when talking about health and wellness, kanang pasingot gyud siya nato mga ka-agrigosyo. Dili lang kay magsigita og panarbaho, kinahanglan gyud nato siya sa atong health. Ayan ang pasingot. So this time, no, sama sa kong giingon, usapang Brew University tayo. Ayan, good morning. I hope you're with our program this morning. Please bear with us. Ang ato ang kauban nga host, no, si Sir Wilmar Labanon, na apoy equally important gyud nga gina-atiman karong buntaga. So, you'll be with me. Please stay tuned, no? Michelle Alcebar po ang inyong makauban, maglanog-lanog karong buntaga. Ayaw iliso inyong mga radyo, mga ka-agrigosyo, no? You're listening once again to 103.9 DSSC Smart Agri Radio. Ayan, madungog ninyo, maabtan sa atong pagsibya karong buntaga, no? Sa province sa Davao del Sur, no? Maka-text pud mo sa ato ang number if you have comments, no, na may gusto nga ipag-greet, ipa-shoutout. Ayan, pwede kayo. Please comment down lang po sa atong live. Sa atong number, hotline number natin, 0943-544-1879. Ayan, ako usabon 0943, makita sa atong screen, 0943-544-1879. Ayan, maka-text sa diha, no, sa atong mga minahal nga farmers sa province sa Davao del Sur. Excited kayo sila ani nga mga programa na to, no, kay madungog sa mga radyo nila. Ayaw iliso yung mga radyo. It's a very interesting topic this morning, especially that we will be with our guest this morning, no? Ato ang mahinabi ang ato ang guest karong buntaga, walay lain kundi si Professor, no, soon to be doctor. He will be a candidate na for his doctorate in the field of business management at the University of Immaculate Conception, and he is one of the faculty members sa Agribusiness Department of the College of Business Education and Governance, no, sa DSSC. And he is currently in charge of our cupping laboratory, no? Coffee cupping laboratory, and that's under the RCIC natin, no? The Regional Coffee Innovation Center, no? Anong bag-o kaayo na to ron nga naapotay mo ng Brew University. It's because we're offering, no, natay coffee shop, nindot kaya to ang coffee shop, no, the SSC coffee shop natin. So if you have time, please do visit, no? Take time to visit and sip, no, sip, lahi nga pa sip, but sip coffee. Ayan, mga lamian na to nga mga kape sa DSSC. Ayan, so no other than our guest for this morning. Hello. Welcome, Sir John Christian Enero. Hello, sir. Hello, miss. Hello, katauhan sa Davao del Sur. Mga government. Hello, Chani. Thank you so much for your time. Basig na kayo gusto i-greet, no? Before we'll start our talk. So, good morning, everyone. I would like to just greet the DSSCians, especially the students and the office of the research
Regional Coffee Innovation Center under Dr. Reggie Patagok, and to my team sa Kape. Yes. Kay si Doc si Doc Reggie. Shout out also to Doc Reggie, Dr. Reggie Patagok, the director of the center, itong usapang Bruniversity natin. Under the RCIC, may RCIC museum tayo, no? Just this year, I guess. Yes, ma'am. Yung last launching natin for the entire center was February 20. This year. So, yes, Yeah. 2025. So, bagong-bago. Fresh na fresh. Kumbaga, fresh na fresh rin yung mga coffee natin. So, please, if you have time, no, our viewers, listeners, no, mga ka-agrigosyo, you can actually visit, no, our Bruniversity, DSSC Bruniversity. And nindot kaayo nga to ang pagkamugna, no? So, that's why we'll be talking this morning ito, the usapang Bruniversity natin. And we're so glad, no, we're very happy. It's because mahinabi gyud nato karon, no, ang naagyo diha since the beginning. I mean, since wala pa ang Bruniversity na gyud sila nagalihok, no, paningkamot, no, of course with the help of other mga personahe behind, no, the establishment of this Bruniversity. And si Sir Christian gyud siya diha years ago pag yun, no, 2020. until this year, no, wala gid siya napulan sa kape, bisag dili siya hilig og kape. So I'll just give the history na lang, miss, when Yeah. it comes to sa pagsugod sa Sige, University go or ahead. sa entire center na po. So way back 2017, with the help of other agencies or partners, na namugna or napatukod ang atong cupping laboratory. So before, dalawa lang na siya ka-establishment or ka-facilities, only cupping laboratory and the training room. And this yung 2022 or 2023 naging atong gi-expand ang ato ang building. Gimo na natin additional two story na building. So mo na tong sa gi-expand. babaw Yes, ang ma'am. coffee shop. So- At the same time office, yeah. Yes, ma'am. Oo. So, naapod tay pag year 2025 this year, June, we launched the center, the facilities, which is the Coffee Museum, Bruniversity, the cupping laboratory, and the training room. We also have mini conference and office upstairs. Yeah. Actually, ayan, so nakita ninyo, nindot kaayo, no, the launching just this year. Actually, dako siya tabang kay Yes, even the miss. conference, pwede siya magamit, no, sa ato ang mga event, no. Ayan, the coffee lami kita So, na dili lang ang mga siya kape. dakong tabang sa ato sa internally sa Davao del Sur State College, but also the industry of coffee Yeah, diri sa exactly. Davao del Sur Oo. and the entire Davao region. Yeah. Kay recognized as regional kasi yung office natin So sa we're so RCIC. lucky, no, to have established na good the full support also of our college president, no, Sobra. sa mga tabang, sa mga personahe behind this achievement. Ayan. So, muna itong gitawag mga kaagrigosyo nga Regional Coffee Innovation Center. So, we will know now, that's part of the history at ang giingon sa itong guest karong buntag. Ayan, makita ninyo sa screen na to, mga sip na og coffee there na ang dagway sa ato ang RCIC. If you have time maka-visit gud mo para ma-experience gud ninyo, makasulod jud mo actual, no, makita ninyo diha and makapalit pud mo sa among kape, makatilaw pud mo. Correct. No, sa ato ang lamian nga kape. Ayan. So, padayon ta, Sir Christian, talking about Bruniversity, no? So, yun, tama to nga naghatag ta sa atong mga kaagrigosyo og about history, background nga masabtan nila asa gyud nagsugod, no, how it started, no, si center, the RCIC Museum, nag-launch siya just this year. Now, may I ask Sir Christian about Bruniversity talaga, how this one now is being managed, how is its operation, current operation? So actually, this year we've launched the university, the university and the entire center, miss. And the management, it's me and Sir Reggie, together with Sir Reggie, because he's my head. Okay. So
prior to start our university, challenge mini press during sa launching kaya na siya, it should be functional. Yan, na-shock me nga nung mag-function nung wala man may budget. Pero with the initiative of the center, especially po sa ato ang mga heads nga nitabang, so naka-operate ta hinay-hinay sa atong university nga naka-offer ta og mga lamian nga mga kape. We also offer specialty coffee, and we also have hot and iced drinks, and we also have non-coffee and coffee drinks for university. We also inviting everyone, especially sa ato ang mga estudyante and ato ang mga faculties and staff, to visit the university from Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. And also inviting mga outsider, kay open for everyone kasi yung university natin. How about Saturday, Sir Christian? Ma'am, magpahulay sa amistad. Because we have, graduate school, di ba? Yes. During Saturdays. So, mangita na lang sila kuan muna. Yes, ma'am. sa Digos na lang muna. Soon, maybe mag-open na for Saturdays. Kasi naman tayo mga graduate school students, diba? During Saturdays here in the campus. So, As of now kasi ma'am, isa pa lang mo ang barista din. Wala may kakuan pa if siguro pag dalawa or tatlo na sila, pwede na din tayong mag-operate ng weekends. shifting. Oo. There are a lot of requests naman po. For example, tong mga kuan nga, sir, pwede may maka-visit sa inyo Saturday niya, which is we are not available. Kasi ang yung Saturday po nako, kay nag-eskwela po. Yes. And si Sir Reggie po gatudlo po sa grad school. Yeah. Ayan. So, nadungog din yung mga kaagregosyo, no, about the Bruniversity. Ngano bang gitawag ni siya Bruniversity, Sir Christian? Actually, before, ma'am, it was called or giplan na siya as brew campus or basta something campus yung concept. And now we are targeting for universityhood. That's why with a brilliant idea of our college president, Dr. Oji Fuentes, we've come up, si Madam Jun naka-come up nga gawin na lang siyang university. very Brewing nice. in the inside university. Yeah, Yes. because of course, it's the university here, university. We claim it na daan. We will be, universityhood naman Yes. tayo in the coming years to come. So, naan na tadaan, no? Nag-una na daan na to ang Ato mga initiatives, University. Miss, is murag kuha na siya daan. yes. Naka-plus na Naka-align na daan. gud siya as we will become a university in the coming very, very near future na gid na siya, no? And we're doing efforts, initiatives on to achieving, no? Getting that milestone in the DSSC as college for this time. So ayan mga kaagregosyo, hisguta about how it's managed, no, the RCIC, and yun part of it yung university natin, mga lamiang kape offered, na mention sa tong guest kung sa mga variety of coffee products, no, even services, because yung facility natin magamit yun siya, no, of other mga purposes as venues karon natin conference, and even not just for mga internal mga maka-benefits, but also regional kasi siya region. So Davao region, no, known good siya ang ato ang Regional Coffee Innovation Center. So ayan, so magpadayon ta, no, ayo ilison yung mga radyo. Time check, it's already 10:27 in the morning. Padayon ta sa atong paghisgot about usapang Bruniversity, no, sa ato ang pagbalik, no, atang-atangin ninyo, we'll just have a break, no, short break lang mga kaagregosyo. We will talk later about mga challenges nga na-encounter in the management sa ating RCIC, no, and how they are able to manage, no, strategize that we can call it a success good karon, establish siya and sustaining siya this year and even the coming years to come. So 64 days na lang to go before Christmas mga kaagregosyo. Ayan, Christmas is on the air na talaga. Dali ra kayo ang panahon ng adlaw. Matingala na lang ta. From 64 days, Christmas na dayon. So, better be prepared. Ato na andamon ato ang mga kasing-kasing. Ato ang tanan nga kinahanglan Ug ang andamon. atong bulsa.
para sa mga kinahanglan nga mga gaston in the coming Christmas. But it's really good to feel, no? Basta Christmas is on the air na pagtungtong pa lang sa September. Lami na kay sa feeling. Nga na jud siya nga siguro it's time of giving, daghan ka madawat. It's time of giving also nga daghan po receiving, daghan hatagan. po kag mawala sa imong busa. But the idea is it's very good jud ang season, no? The moment that you will spend, you will enjoy with the family, with friends, with loved ones, because it's the season of love, you know. Although every day is love, but kani nga season we are doing our best gyud na nakuha na gyud sa mga tao nga normal na gyud siya nga it will make it special, something very special. Ayan, so ayan, 10:30, almost 10:30 na, mag-break muna tayo. Time check is brought to us by the Institute of Institute College na ngayon, no? College of Teacher Education with the following program offerings: Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, major in English, Filipino Mathematics, Science, and Social Studies, Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Home Economics. So ayan, sa atong pagbalik, no, ato itong hisgutan, ayaw mughawa. You're listening to 103.9 DSSC Smart Agri Radio. We will be right back. For your greetings and requests, text our Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879. 0943-544-1879. Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879. Bawal ang plastic sa DSSC every day. Bawal ang plastic na kutsara at tinidor. Bawal din ang plastic o cellophane na pinaglalagyan ng take-out na pagkain. Sa halip, magbaon na lamang. Kung bibili sa karenderya, magdala ng lalagyan. Simpleng hakbang, malaking tulong sa kalikasan dahil plastic na babawasan. DSSC eco-friendly every day. Basura mo, sagot mo. Gawain ng disiplinadong Pilipino. DSSC is a free learning app. Matuto, dumiskarte, kumita at umasenso sa tulong ng tips na dala ng Agrigosyo. Tumutok na mga simpleng paraan na maaaring mapagkakakitaan. Pag may diskarte at tiyaga, tsak na may kita. Ito ang Agrigosyo. Alright, welcome back. You're still with us, Michelle Alcibar po, and we're with our guest this morning, no? Kauban gihapon na to, si Professor John Christian Enero. So you're still listening to 103.9 DSSC Smart Agri Radio. Ayan, so padayon ta. Please do comment po sa ating live. Naka-live to once again sa ating Facebook page. Ayan, DSSC Smart Agri Radio Facebook page para atong mabasa, ma-shout out on air ang Sa inyong mga students comment. nga mag-comment, plus 10 Yes. direct dayon sa ato ang kuan. Ayan, may pa-plus po ang ating guest Plus karong points tayo, 10 buntaga. points every comment. Ayan, 'di ba? 10 points. Dako na kayo na, no? So, calling all the DSS students, especially the students under Professor Enero, no? Sa iyang subject, no? Our agribusiness students, comment na ayaw na paglangay-langay para automatic na dayon, sigurado na ang 10 points na to diya. Ayan, so padayon ta, no? Sama sa tong gisaad, we'll be talking on challenges, strategies, but before that, basig na pa gusto i-share ang ato ang guest, no, before going to the challenges nga isa na to isgutan ang mga negativities, but then basig na pa siya gusto i-share all about the center, the management, and how it's now working, it's going up to this time. Okay, so once again, I and Sir Reggie is part of the center na ginatawag og Regional Coffee Innovation Center, and we also have why nganong pilion mi. It's because we have a strong collaboration with our industry experts
especially sa coffee industry in the Davao, not just in Davao del Sur but also in nearby provinces and the entire Davao region. We also have hands-on training and skills enhancement. We also have commitment to the sustainability of and the quality, especially the quality po ng mga kape sa Davao del Sur. We also have our services offered in the center. We have the coffee quality assessment and cupping, which is mo na siya mong trabaho or ako or kami together with si Reggie and other experts po or coffee mentors ng college na to evaluate the quality of coffee ng atong mga farmers. So by that also they can strategize on sao nila pag raise ang ilahang mga prices sa kape. It's because natay categories kasi sa pricing sa kape, natay specialty coffee, premium and all in. So sa at least karon maingon nato nga ang atong mga coffee farmers, they're doing good and very well in terms of following the good agriculture practices sa kape. We also have market access and value chain development, so connecting farmers to local and international markets. Actually, wala di problema sa market nato karon because sa karon na ang problema nato gani is we cannot suffice the demand. The supply, kulang, no? Kung unsa ang demand nato di locally, especially Davao del Sur. For example lang, atong kailang is 30,000 tons of GCB or green coffee beans. But usually ang ila lang ma-produce atong mga coffee farmers here in Davao del Sur is only 10,000 tons. So meaning ang remaining 1,000 tons kay ginakuha pa nato sa other provinces. So pwede nato siya kita mo provide sa one. That's why we need to expand farms and maayuhon pa nato ang atong mga practices. We also have the Coffee Museum, the first ever in the Mindanao to have Coffee Museum. We are very grateful for that nga si Davao del Sur State College yun ang pinakauna diri sa Mindanao. We have 11 modules of the Coffee Museum, from the background or the story of the coffee until background story of the coffee, and also we have the nursery management, the production, the harvest, post-harvest. We also have the roasting part, and also yung last one is yung sensory analysis, which is yung cupping. Kasi yung experience po kasi ng Coffee Museum is from seed to cup. So meaning ma-appreciate na to ang kape nga gikan pa siya sa liso hangtod sa masip or mainom na nato ang kape. We also have the akong ginatawag or the coffee shop, the among ginatawag karon og University, that is also part of the income generating project under the Business Enterprise Office, the BEO office of Dr. Eric Rillion. Shout out to our director for the Business Enterprise Office, Dr. Eric Rillion. Ayan, wala siya gidugo karon. Akong amega nga gidugo taga-adlaw. Hello. Good morning to the So, Business Enterprise Office, mga angels also Okay. niyan, no? Mga butan kaya Kami, mga ato na kauban. sa mga angels. Yes, and mga IGP leaders, Yes, no? kita, Atong- miss. Yes, and also our new member si Sir Gulie, no? Yes. Kay siya na pud karon mushroom. ang in charge sa mushroom crackers kay every Friday bitaw ang production, and is very actually hands-on, supportive on that. Kay gilig bitaw pud siya ana. So siya nakakaroon ang grabe gyud dito og hands-on. Ayan, so good morning. Ayan natin mga comments, Sir Who's that? Sir Christian atong basahon. From Rosemary Busay, mo number 1 supporter. Shout Akong out Amega. Shani from Wilmar. Na si Sir Wilmar atong Wilmar, co-host, no? Wilmar, watch out. Yan, Murag pulyante ka diri. Yan, na siya ginatiman karon. Wala siya diha lagi kay naaman siya diha Rosing. And then hello Ludi, John Hi, Christian, Michelle Sir Ruel, Sir Apa. Ruel, Hello. Momwa. Thank you so much for watching. Ayan, so padayon ta. Okay, no, so sa pag-share. aside atong sa University Food, ma'am, aside from my admin function, which is the cupping laboratory in charge, I also have a project called the Cape del Sur, which is very food aligned sa kung asa kong office na butang. So kanang Cape del Sur is way back 2021 pa siya. So ginatawag siya og mga prime products ng Davao del Sur State College. So isa sa senior products which is sa karon wala pa kita makita dito sa
business center is because nihit pa kayo ang supply. It's Oo. because kuan pa karon kaning ting harvest pa taon sa Di itong pa mga gid coffee season, farmers. no? Yes. Di pa gid season po. Ting season po siya. So nga, managhan. mahal ang kape karon. Pero sa university mao gyapon as is gyapon ang mga prices very friendly to our students also. and sa atong mga faculty and staff and sa katong mga naglisod gamay char. Lisod lang gihapon. Walay paglambo at charis. Ayan, pero ano lang, padayon lang, no? Keep moving kay naaragyo yung mga kausaban Yes. maabot sa atong kinabuhi. Ang tanaw pud ko sa una Miss A. So ana ra gyud ang life, no? Padayon lang gyud ta because it's part of life gyud na gyud na sa ato ang mga life nga Sala mga na nato kung di ta ma-develop or ma-upgrade. Yeah, kay sir, ato adyo nang din nga kuan, motto in life. Kung gipanganak kang pobre, okay ra. Pero kung mamatay kang pobre, sala salaan. Imong dakong sala. So we will do something good to, improve life because it's our life. We are the The compass. captain We are of the our own one ship. who can do for our life. And by that, we can help others also. Mo gani ning ato ang usapang university karon no sama sa giingon sa tong guest. We can do more pag yun in the field of coffee kay kulang yun ay ang ato ang capacity to supply because ang pag-fulfill sa demand no mga kaagrigosyo kulang pag yun kaayo. Dakhan pa kaayo demand but then yun nga ang pag-suffice karon ana no ang pag-feel ana nga gap. We can do more pag yun more on dito engaging in farmers kadaghan pag yun mag coffee farming no mo nang ginabuhat sa DSSC we're into coffee gyud mo nang the first ever the pioneering in Mindanao di ay gyud siya no it's not just in the region but in Mindanao ang atuang RCIC. Imagine, dili lang diri sa DSSC community but mga outside, mga external partners natin, no? Mindanao-wide. Ayan, kay maora siya in the Mindanao nga naay center, no? Nga diin Focus mo na sa nga kanila. mga services ang ilang ma-avail. The So, assessment, naa diri sa ato. I would like to also kaning add lang regarding sa atong mga other services po. You can also request in the Regional Coffee Innovation Center, especially those farmers na members sa associations and cooperatives to request trainings na focus on nursery management, rejuvenation, pruning, especially sa modern farming nato karon. And also production, harvest, post-harvest, green grading, and also sa sensory analysis. Focus on coffee. Yes, ma'am. Oo, yun mga good agricultural practices. Yes. Ayun, no. Because we have our project also karon key commodity crops kasi led by our assistant to the college president for special projects, Dr. Alexander Campaner. Our project, research and extension siya. Regenerative agriculture and artificial intelligence siya in scaling up key commodity crops. Yung namin, the start namin na focus is sa cacao but then we're starting to, go to other crops, focus on other crops, also include other crops and nag-start mi karon na-appeal na siya actually Ang coffee, mga key commodity crops. So, pwede ra gid siya, no? That's our focus sa project and we're into, looking for mga trainings that we can do for our farmers. Cacao and then, ayan, padulong mi diha sa coffee na side also as part of the extension activities na pud no, sa itong mga farmers. Kaya uban man good, nas like coffee, napud kuan ba nga intercropping sila ba dili lang cacao because cacao naagid siya yung mga kauban naman siya sa ilalom good no sa ilaha mo nang di gid mo makita kung magmapping ka and like other crops makita nimo siya dito Sure. sa mong gamit nga system nga tool but ang cacao lisod siya because naka-intercrop siya so that's why we are also including other crops for the project no for the yung puanta sa digitalization karon no digitization part also of the project digitize para makita na gud siya ba no AI na biya jud ta karon no mga era so we will cope up also in terms of our agriculture mga kuan efforts no in improving no helping the agricultural sectors na pasok na ato ang pagkuan because the SSC is into coffee farmers good no coffee kuan Dapat ma-elevate yun ilang life status. kay grabe ang demand Pero karon Miss A, kami semi-train og kape.
pag visit na mo dito sa coffee farms karon, naka-Hilux na po ng mga farmers. Because naagyoy kwarta, naagyoy, There's you money know, sa kape. future. Uh-huh. Sa promising sa promising business good no, naagyoy kwarta income kita sa kape. So ayan, nadungog ninyo mga kaagrigosyo no, ang everything, the background no, it's happening karon no sa center, the university natin no, na ay mga lamian nga mga kape available, and also mga services offered nga naa sa atuang center. So padayon ta mga kaagregosyo, ayaw mo hawa ha, kay please stay tuned with us no, kay gamay ra ka itong oras, and for the remaining time we will be asking now our guests no, how about mga challenges nga na-encounter in the center, Sir Christian? Actually, one thing na ginatabang lang po naman ni Sir, together with Sir Raji po, is yung manpower sa center. Is because murag dako kay ang center tapos dalawa lang ni Sir Raji functioning sa kape. We also have coffee mentors din sa other departments, especially sa agroforestry and agriculture, but nakatungka jud or nakakuan jud sa center is only ako lang in Sir Reg. If ever may activity si Sir Reg, then ako yung maiiwan. If ever naman ako yung may activity sa labas, then si Sir Reg naman yung maiiwan. If ever talagang walay mabilin jud. So, walang puta mong kuan kana sa manpower lang, but we're trying our best to manage our time, Miss A. Yes. To cope, especially if may mga visitors tayo. Una yung pinaka-challenge, but at the same time, being an instructor, tapos ga-klase ka, Yes. that there's someone nga ni visitor drop by, then makat jud imong klase. So dapat na-agyoy Dapat naka-communicate. I mean, dapat na-agyoy standby dito. Yes, ma'am. Nga, dito gid siya. So we're planning Staff to ba also or- nga kaning kuan, ma'am, to train our student assistants or atong mga OJTs Na ay mabilin lang. para na mabilin during ano. So we're trying to teach them kung unsay naa sa coffee museum, so that if wala po kami, they can manage to interact with the visitors. Kay anytime baya, naagyoy Yes, bisita. Nadyo mga hagwaon jud kag pinakay hello. So meaning you need to cut the classes jud. So at least pod pahumanay na tong midterm karon because gahapon ang last day, so nahumanay jud atong midterm exam. Yes. Wala tay mga classes nga nabili. Yes. So tanan klase or lessons for midterm is ato ang Nahuman. Cover gid siya, and back to class na pud ta, Yes, no, for final para term. ma-cover na pud nato tanan for the final term. Dali ra jud kaing time no, mahuman na pud ta sa semester. Pasko na ta, tapos makadawat na din tag bonus. Yeah, ang bonus good, no? Ang bonus good. That's it. Yeah, 64 days dapat paspasan gina siya. Kaya ang bonus good by November na yung mga magsugod na o sulod-sulod. Ayan. Mura ginatong kalipay po doy. Yes. While we're working. Happy gito. Mas more work pa. Mas ganahan pag yun. Of course, it's basically nagid na employee motivation na amgyud na, aside from compensation na agyud na nga mga pang-motivate Yes. sa mga empleyado. Ayan. So balik ta sa ato ang mga challenges no, as the manpower ang na-share sa ato ang guest so far. Yes, it's because pag-upa man pud no mga kaagrigosyo nag-start ang ato ang center just launch this year. So far unsa atong mga katoy mong ginahimo no, mga strategies usapay mga management strategies nato, Sir Christian, in the center. We plot everything sa amo ang calendar sa center. So kung for example from Monday to Friday nailakaw si Sir Reggie, then I'll be the one who will supervise. So akong schedule sa Monday to Friday, di na ako siya i-block. It's because ako ang naadiha. So same case with Sir Reggie, if ever naman po ako yung may lakad, then ingana po na mong ginabuhat. So that's why sa atong mga bisita o sa atong mga gusto pa mo bisita sa Regional Coffee Innovation Center, especially sa atong Coffee Museum, please have your
communication, request letter so that we can prepare and book your visit sa ato ang Regional Coffee Innovation Center. Para dili po ta masya kay mahimo po tang artista Bitaw. Para mapangandaman po ang ato ang mga pakape, mga pasabog. Ayan. So, mas, bongga. Pero everyday we're ready to accept visitors. Nakapabook man na o wala. As long as we're available, then we can commit our time po para sa mga visitors. It's open Monday to Friday. Yes. Basta ayaw lang po gabi. Ay lang po paabot o kagabi iki. Alas 7 po Monday kumuha. to Friday, 8 to 5. Yes. Ayan. Naalang yung uban pang maap. Tag-6. Yes. So, daan. Basig na po tayo gusto dahil magpa-train or request training for barista and brewing session. Pwede po mo maka-request kay RCIC or maghulat ta kung kano sa ang event or activity ni RCIC para maka-register mo. So we have low or minimum affordable lang gid siya. Affordable Kaya registration. Kaya ra bisan pa. Nice. Murag daghang interested ana. Yes, ma'am. Actually, daghan na kay kung tanaw na to ang Digos karon nagpusot-pusot pud ang mga coffee pop-ups na to. Sweet coffee. Pop-up coffees na to sa Digos. So, Mo po'y trend karon, no? But mga after siguro mahuman na pud ang trend, lahi na pud ang trend. makahappy lang ma'am kay slowly jud siya nga gina-accept sa atong tao ba nga ang kape na jud nga pure ang ilang ginakuan katong mga coffee nga atong gina-introduce sa community. So before manggod kay mamalit pa daw sila og kape nga naka-ice nga pwede ra mo daw na timplahon sa balay. So which is that's different po. Kung tanaw na to sa perspective noon kay kanyan that we have all different perspective sa tuang kuan pod. Well, for me, murag karon sa na-observe na ko, it's not the coffee itself lang, Jude. The But place. it's something, the idea of doing that with, who you're with. It's the place Yes. also. It's something, the trend Jude siya karon ay nga, magigit siya ang patok, no, sa generation food. So, maybe that industry, no, sa coffee, there's something that can be done para, sustain Jude siya on that picture nga di siya mawala kay sa trend ba ya lahi na pud ang hilig next time around, so dapat there's something sustainability plan, no, kay basi Pero actually, karon- sa mga tao lahi na pud, so dapat Pero rising man gud ang ato ang kuan sa coffee industry ma'am kay it's part of our culture nga mga pibuntag Exactly. udto isa gabi na ngapi. Pero the culture magud aton is katudjud laging traditional one na init gid siya, and there's something new karon na Mga new gens food sila. yeah, ma'am. the new generation embracing now, and ginahimo is tama gito yung maingon nga hinahinay good siya nga na-accept sa community, and even to be part na sa culture, no, sa Philippines nga yan iced coffee, cold coffee. Even ako di madyo ko hilig og kape kay kung Palpitate masubraan ko magpalpitate jud ko nya akong allergy po as an gusto jud ko breathing. And then karon is non-coffee lang. Pero feel gihapon ako. Di ba? Wala sa Mura kape. gihapon ka dito. You're part of the group. Oh, you're part of the group. Pero dili day kape ang imong giinom. Sip lang ka. Wala sa kabalo. Dili siya kape. Pero na siya sa coffee pops, di ba? Actually, That's Miss it. Rising jud siya. And it also permit na mo ginaingon sa mga coffee farmers na nadjay kwarta sa kape. Para ma-inganyo sila to expand their coffee farms. Especially following the good agricultural practices para sa kape din. No, kaya maka-affect po dyan siya sa quality Yes, manggod. So maka-affect siya sa dili lang sa quality Taste, but sa also lami- sa kuan lasa. ma'am sa size sa beans Oh. and sa abot kung sa kadaghanon ng ilahang ma-harvest and also sa lasa sa kape. Sa lasa sa kape. Sa karon man gud magdepende na ang presyo sa Quality. quality sa imong kape. Oh, premium ba kato siya, no? This year, PCQC Philippine Coffee Quality Competition, yun na first. Ang iyahang per kilo sa green coffee beans miss is 9,900 per kilo. Diba? So, Na instant millionaire po siya pag-appeal niya ato nga kuan competition. Kaya iyang gidala dito is only 160 kilos. grabe, no? Baligya of 9,900 per kilo. Diba? So, the more nga, ang iyang, it's about the quality, magkamahal gud siya. No? It's the... Pero atong mga farmers karon
vouch na jud mi sa ilaha nga they're doing well sa good agricultural practices kay mostly jud sa ilaha lami na jud kay mga kape. Pero we need to be consistent. Di na to lang kumpiyansa lang ta. Kumpiyansa Because ta. the province, no, sa Davao del Sur, abundant po ana, no? We're very lucky. Kay naata sa area nga okay good ang kape, no? Ang Na lower elevation for Oo. Robusta and higher elevation para sa to ang Arabica. So ana siya. Mo na ang nakanindot lang po jud, no? Nakapaswerte sa ato ang coffee industry kay nato sa lugar diin kuan jud Suitable ko, yung suitable mga yan, that's the right term. varieties ng kape sa ato ang mga because of the elevation and also the climatic condition po sa ato ang mga because we have also research Miss A na ginatawag na into short variety that we're trying to kanang mga international coffee varieties sa Arabica na amo ang gitry if they're suitable sa ato ang Utah and climate diri sa Davao del Sur, which is foothills sa Mount Apu. Then eventually we've noticed na yung isang ano namin variety na from here local lang siya pa hinon yung hindi adaptable sa area, then the other is adaptable. So that's part of the research, then the result of that kaya mo pa na siyang i-disseminate para natay mahatag sa atong mga coffee farmers na mga international coffees na variety. That's the power of research, yun, no? Without research, I don't know. Because, kaya ato yung giingon. So, we'll still be there, no? In that situation nga, local nga, kape, wala kay tay improvement nga mahimo kay mora man to itong ginahimo. At kabalo nga, naapa ay mas nga mo fit ato, no? And we can do something to it. Nga, dito ta, mas dako da income and mas mo kuan pa gid ato mga farmers. So dapat jud Miss A, amo lang pong ginako na is dapat improve yung mga farming materials nato gikan pa sa seedlings or pagpa-germinate nato sa liso. So it's not easy, but DSSE is, helping with assisting. Just visit the Regional Coffee Innovation Center if you have something or mga questions regarding to coffee. Maybe we can also accommodate. Yan. So, the naminaw ato questions. mga farmers, no? Especially coffee farmers because we're talking now about coffee gid, no? University. This is part of the coffee center natin. So, focusing on the crop nga coffee. So, para gid sa itong mga farmers, no? Nga naay mga kapihan. Actually, dako ko, naami ginagmay lang pud nga kapihan. Pero dili to siya Arabica kay sa una gani nga kanang karaan gani nga Chelsea siya. Pero kape gihapon siya and then gamay ra gud siya. Munang na expose jud ko since childhood na ako sa UMA. So waan ako sa mga kana lang Arabica nga something lahi gud ay siya. Diba? It's about on the variety gud pud ay. For example, there are different parameters that we are using in evaluating the different varieties. For Arabica, yung sweetness, gina-measure na to ang sweetness ni Arabica. Pag si Robusta is more on the bitterness. So, kung mas gusto niyo yung strong coffee, Kato siya, Arabica. Robusta na to atong pilion. Pero if we wanted mild lang, tapos kanang hindi masyadong mapait, tapos may konting sweet, pwede natin si Arabica. So, Pero ang atong commonly gina-process here in the only Arabica, ma'am. Arabica, Yes. oo. Kasi siya Kay medyo majority production po ng Davao del Sur is Arabica. oo. Kay karon nalagadaghan na sa una mang good. I'm not sure dili pa jud kay di ba? Una karon. Pero before, Balotakay and Kapatagan, based sa history daw, is kapihan daw na sila tanan. Prior to pag-change sa crop, which is mas dali manggod tong cash crop jud. Pero kana lang, long term manggod atong ginatanaw, sustainability ba? Yeah. Oo. To sustain yun, no? Labi na sa atong agriculture sector kana si coffee dapat jud nga dili lang karon atong ginabuhat para lang maka-income karon, but we will consider also we will not sacrifice the future of coffee industry. In terms ito pa lang sugod sa UMA, no, nga dili madaot, no, ang ato ang ginahimo dito sa farm just to income, dapat dili pa kadaot at the same time sa farm mismo, no, So sa natay kapihan. mo na tong gina-promote jud mis nga good agriculture practices sa kape. If kaya pa siya ma-prevent sa mga organic nga mga fertilizer and etc. Kana lang sa jud.
if di na dyan makaya, dira na ta proceed sa atong mga critical nga mga applications sa fertilizer. Ayan. So, wala na tayong oras, no? Thank you kaayo, Sir Christian, for your time, for everything, for, Thank you. guesting, for being with us this Kapilan morning. ako ni nabalibaran ba kay Busy kaayo, oo. Karon na dyan ka na week na okay. Finally, no, nahinabi na to ang coffee cupping in charge, no? Si Sir John Christian Enero, candidate na po siya. Hapit na gyud, SA. last na lang, candidate na siya for his doctorate in the field of business management, no? And kauban me actually sa department. That's why agribusiness morning naadjud pud siya ani nga mga field kay mo pud iyang linya pud na siya IGP, no, the Capital Sur, ayan. And of course, shout out to Dr. Reggie Patagok, no, the director of the center nga atong ginahisgutan karon, no. Busy pud kaayo si Duki. But then ara po tay time nga mahinabi po nato siya diri soon. So, ayan mga ka-agrigosyo, thank you so much for staying, no, sa inyuhang walay undang gyud nga suporta and even the other programs natin, no, sa ato ang Smart Agri Radio. So sa sunod na pud, no, sunod na pud nga semana sa ato ang agrigosyo program, no, matag alas 10 hangtod alas 11 sa kabuntagon. Please stay tuned with us, no, kay naatay mga pasabog gyud every week, no, naatay mga pamuratang nag-class on air gyud nga we can share something, can impart something on air para maka-inspire ta, makatabang ta through our program. Ayan. So, thank you so much. This has been Michelle Alcibar po, the host for this program. And kita-kita ta sunod semana. Masig na pa kay gusto i-shout out, Sir Enero? Sir Christian? I would like to Before thank we'll end. I would like to thank lang na for those who are listening and the ones who are inspired during the session, especially katong mga nag-learn. And we also have our mga colleagues sa Yes. College of Business Education and Governance and sa itong mga estudyante sa WSU. Keep burning your fire. Keep moving. Padayon lantas to mga ginabuhat. Back to klase na pod. Ayan. Thank you so much. Thank you, Miss Good A, morning. for having me. DSS Digo City, Davao del Sur. Matuto, dumiskarte, kumita at umasenso sa tulong ng tips na dala ng agrigosyo. Tumutok na mga simpleng paraan na maaaring mapagkakakitaan. Pag may diskarte at tiyaga, tsak na may kita. Ito ang agrigosyo. PSSC Smart Agri Radio. Edukasyon og balita ug musika, progresibo kaya